वासुदेवाय। नमो कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मातृकृपा ही केवल चैनल रे आपण मानक स्वागत। आपण मान श्रवण करुछंती कार्तिक महात्म्य पवित्र कार्तिक मासर आज षष्ठ दिवस रे कार्तिक महात्म्य श्रवण करिबा। कार्तिक व्रतर उद्यापन केमिति करिबा, कार्तिक मास रे कौन सब त्याग करंती से कथा श्रवण करिबा। पूर्व अध्याय मान करी कार्तिक मास संकल्प एवं नित्याचार शौचाचार विषय रे श्रवण करिथिले। आज आमे श्रवण करिबा कार्तिक व्रतर उद्यापन एवं कौन सबू छाड़ती। यही नवाक्यरी छंद माध्यम पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंडर कार्तिक महात्म्य। अथ षष्ठाध्याय कार्तिक व्रतिनं पुष्पां नियमां ये प्रकीर्तिताः तान् शृणुष्व महाजन तथा मानन समाशतः। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार सुण राजन धर्म सार। कार्तिक व्रते जहा अछि भविष्य अर्थे जहा इछि ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते। ब्रह्मांक वचने विहित जे विष्णु प्रिय महाव्रत। आत्मार कारण विचारे जे जन पालिब संसारे। मधुमांसादि जे आमिष कोलथ मसूर जे मांस। वर्तिकादि कंटा फल कुष्मांड आदि मधुराल। अगस्ती बिनु जेते साकी कार्तिके न भक्षिब व्रती। लेंबु जाम्बल बहु बीजी मुड़ाक कड़ा कर्क भेजी। जल ए रंड रस बेनी कार्तिके अंगरे न घेनी। अजामई शिवेनी क्षीर कार्तिके न करी आहार। तांबूल आदि मुखवास भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य बा उचिष्ठ दग्ध पदार्थ अप्रतिष्ठ। विष प्रयाग द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते। विष प्रयोग द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते। कुसंग परिहास खेल कहई क्रोध हिंसा बल। मिथ्या वचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल। चंडाळे कथा न कहिब स्त्री संसर्ग न करिब। शयने नईछिब संग न देखी कूट नट रंग। वृक्ष आरोहण न करी अथल जले न पहरी। भुजंगे न करिब क्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा। तेणे नहिब परवेश न करी पर पाके ग्रास। एते वर्जित करी नित्य पुणी करिब जेबा कृत्य। हविष अर्ण अर्थे दान वर्जित रंग कृष्ण वर्ण। सरब अन्ते जेहु पाची बहुविधाने ताहा संची। से धान तंडुल विचारी जेबा कलंक पहरी। अन्न रांधिब सुध पात्रे जेबा वर्जित पत्र पात्रे। व्यंजन तीर्थ जाहा कल्पी से कथा कहिबा संक्षेपी। अग्नि कपाल जेउ लुण भविष्य जोगे ताकू आण। गोखीर घृतादि लवणी ब्राह्मण मंदिर न किणी। मद्यपि जन न छुईब हेमंत गोरस होइब। काकुड़ी बहुबीज मध्य बंतल फल देखी शुद्धे। मूलके योग्य सर्वसारु कृष्ण वर्णरे मृग करु। शुक्ल इक्षु नारिकेल अगस्ती शाक धात्री फल। आद्रक मूल अग्रभागे संपादी शुद्ध पात्र जोगे। जहाकु जेबा मिलिब न पाई विमुख नहिब। अन्न संजोग पात्र सार कहिबा सुन नृपवर। शाल पणस रंभातरु पलाशन घेनी मध्यरु। ए चारि वृक्ष जेबा मिले अन्न संजोगी बसे बड़े।
দ্বিতীয় স্নাহান নিমন্তে চিকণে বাঞ্ছা কলে চিত্তে সরিষ রঙ্গ অঙ্গে ঘেনি যেতে দিবসে ধর্মহানি সে কথা শুনি এক চিত্তে বিশেষ একাদশী ব্রতে পর্ব পর্বাণী চতুর্দশী ষষ্ঠ কালরে যেবে শশী পিতৃ দিবস যেবে হেব তৈল গ্রহণ ন করিব এথু তারে কথা শুণ কার্তিক হবিষ্য লক্ষণ আদিত্য বারুণী প্রবেশ সে কালে কল্পিব হবিষ্য অন্ন সংযোগ পাত্রে স্থানে বসিব ধরণী আসনে পূর্ব দিককু মুখ করি হস্তে তুলসী জল ধরি কৃষ্ণে করিব নিবেদন তেণে সন্তোষ জনার্দন বিষ্ণুଙ୍କୁ দেই অবশেষ চিত্তরে কল্প করি গ্রাস ভোজনে ন কহি বচন মৌনে করি আচমন পুଣି উত্তম স্থানে বসি রাম গোবিন্দ নাম ঘোষি জাগর জাଳି সন্ধ্যা কাଳେ বসাই দেবতাঙ্ক আଳେ নহিলে তুলসী অগ্রতে দীপ বসাই শুদ্ধ চিতে বিষ্ণুଙ୍କୁ নমস্কার করি জন্মাদি পাপ ভারা হরি পুଣି কার্তিক দীপদানে ধর্ম বর্ধিত দিনে দিনে উচে যে সংযোগই দীপ কিস কহিবা তার তপ শপথ জন্ম পাপ রাশি তৃতীয় সংবৎসরে নাসি পাপ নথিলে পুণ্য বঢ়ে অন্তে গরুড় ধ্বজে চঢ়ে গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গ হই বৈকুণ্ঠ ভুবনকু যাই হেমন্ত দীপদান ফল কার্তিকে শুণ মহিপাল যেবণ জনপ্রতি হই কার্তিকে তৃণ পারি শোই তাঙ্ক বচনে গুণ পূজা অর্চনা করি দেব রাজা মণ্ডপ উপরে কলস চিরাল বান্ধি ঝিনবাস চারিদ্বারিঙ্কি পূজা বিধি বিপ্রবচনে করি সিদ্ধি পূজিব জগতধীপ গন্ধ চন্দন ধূপ দীপ শুকল পুষ্প শিরে দেই বলিব কৃষ্ণ ত্রাহি ত্রাহি বিবিধ উপহার দ্রব্য মন্ত্র সুমরি ভোগ দেব গোবিন্দ নাম ধরি নিত্যে উৎসব বাদ্য নৃত্য গীতে হেমন্ত বঞ্চিব সর্বরি নিশি প্রভাতে স্নান করি তিল কাঞ্চন গুরুদান বিপ্রঙ্কু করি নিবেদন পাঙ্ক পত্নীঙ্কি তিনি শাড়ী দেই কহিব কর যোড়ি হে বিপ্রবর তুম্বে হরি মতে সংসারু কর পারি হেমন্ত কহিব বচন গুরুঙ্কু দেবরত্ন দান তিল পায়স দধি রসে অনଳ ପୂଜିବ ସନ୍ତୋଷେ ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣା ବିପ୍ରେ ଦେବ ମେଲାଣି ମାଗି ଗୃହେ ଯିବ ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯତନ ପ୍ରକାରେ ତା ଲୋଡ଼ି ভিয়াই অনুক্রমে দ্রব্য বিপ্রে ভোজন সমর্পিব আরেক দিন আদি মাসে কার্তিক ব্রত অবশেষে প্রতিপাদন নিজ গৃহে বন্ধু কুটুম্ব ঘেনি স্নেহে পাক সম্পাদি ষড়রসে ভোজন করিব সন্তোষে হেমন্তে কার্তিক বিধানে ব্রত পালন্তি যেউ জনে তাঙ্কর ধর্ম ফল যাহা কহিবা শুণ নর না সংসারে যেতে ধর্ম মান তুড়া পুরুষ আদি দান গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মণিকর্ণিকা পুণ্যবতী নর্মদা প্রাগ গোদাবরী সিন্ধু সঙ্গমে সুরাসুরী প্রভাসে প্রাচী বৈতরণী গোমতীরে বা কৃষ্ণাবিণী যে চন্দ্রভাগা চিত্রোৎপলা যেউ জনম বিষ্ণুশীলা ব্রাহ্মী যে মানসরোবর তহি বিজয় গঙ্গাধর সুবর্ণ রেখা মধুমতী যে হ্রদ সিদ্ধি বনে স্থিতি পাপনাশিনী পুণ্যতোয়া ইন্দ্রদ্যুমন বিষ্ণু মায়া সরজু শিব গঙ্গা নদী ঋষিকুल्यादि মহানদী
ଏ ଆଦି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସ୍ନାନ କଲେ କ ଯେତେ ଫଳ ରାଜସୂ ଆଦି ଯେତେ କୃତ୍ୟ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ ବ୍ରତ ଯୋଗ ସମାଧି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସାଦ ଆଦି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମେ ରହି ତପୋଦଗଧ କରି ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମେ ରହି ତପୋଦଗଧ କରି ଦେହି ଏ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଠୁଳ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ନୁହେଁ ସରି ଯାବତ ପୁଣ୍ୟ କରି 1,000 ଗୁଣରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଯେ ପାପ ବିଘ୍ନ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାନ୍ତି କେଶରୀ ଆଗମନ ପଥେ ଯେହ୍ନେ ପଳାନ୍ତି ଗଜ ଯୁଥେ ହେମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବଚନେ କି ଦେବା ଉପମା କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେ କରି 10 ସାଗର ଫଳ ସରି ଅବିଶ୍ୱାସତ ଗୁଣ ଜାଣ ଉଦ୍ଯାପନରେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ जाग जोगरे स्वर्ग भोग कार्तिके वैकुंठरे जोग विधि संकल्पे व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई भले जावत धर्म नहीं नासे युवती जन्हे परवासे स्वधर्म पण जाई तार कार्तिक हीन तेने नर किंचिते जेते प्रतिपाल अन्य कर्म को धर्म बल कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकार एकादशी आवर पालन तुलसी एतिनी महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान सुण राजन धर्म सार ए पद्म पुराण केशर उत्तरखंडे पर सिद्धि कार्तिक धर्म यथा विधि जेहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने सेहि कार्तिक धर्म पाई सर्वदुरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष चेबाजन बिना कार्तिके सुधन ही विष्णु श्री मुखे शांति कही से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास भणई महादेव दास भणई महादेव दास बुलंद कवार हरि बोल। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य पृथुनारद संवादे कार्तिक उद्यापन धर्म कथने नाम षष्ठो अध्याय। महाप्रभु जगत्रनाथ जगन्नाथंकर कृपारु आपण मान श्रवण करुछंती कार्तिक महात्म्य षष्ठ अध्याय आज श्रवण कले जो कि कार्तिक मासर व्रतर उद्यापन विधि एवं कौन सब ए मासरे परित्याग करिवे से कथा संपूर्ण भाग रे कहाला नवाक्षरी छंदरे पद्म पुराण रुद्धृत एही कथा को तेणु पुणी आसंता काली सप्तम अध्याय श्रवण करिवे। यही समय रे ठीक यही चैनल रे यही अधम देवोत्तदास ठारू श्रवण करिवे कार्तिक महात्म्य। विमस्या पिरणे भंग मनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धं वसुधं मम दोष न विद्यति। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।